Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Examiner of Teacher Professional Education, or PPG, in Position Performance Assessment for the year 2025. Well, on this occasion, let me introduce myself. My name is Febri Siswanto, Bachelor of Education. I work as an English teacher at SDN 06 Jongkong, and I am also a student of Universitas Muhammadiyah Riau Batch 3 with student ID number 250605080. Today, I would like to conducting my performance assessment in SMA Negeri 1 Jongkong at 12th grade with the material teaching English procedure text. Well, without any further ado, here is my video. Happy watching and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. How are you today? I'm good. And you? Okay, I'm also good. Alright. Before we start our lesson today, I would like to inviting all of you here to pray together. And please, Parel, leader class, lead our prayer today. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Alright, we have finished to pray together. Now, I would like to check your attendance list first. Okay? Do you still remember how to answer when I call your name? Present. Alright. Okay. Now we start from Anindya Farani. Present. Okay. Aulia Febrianti. Sick. Sick. Chelsea Olivia. Present. Okay, good Chelsea. Cinta Amelia. Present. Okay, Cinta. Dayang Amar Zagat Aryani. Sick. Wow. Dias Agung Pratama. Present. Okay. Febriani. Okay. Safarin. Sick. Natasha Wun. Natalia Cucu. Okay, good Natalia. Rianti Lady Kuart. Okay. Siva Fazila. Okay. Sinta Bella Ramdhani. Okay. Tesya Aulia. Okay, good Tesya. Venantius Devin. Okay. Ahmad Farel. Muhammad Ananta. Okay. Muhammad Ahza. Sik. Abang Tora Winata. Okay, good brother. Putra. Okay. Ramdhani. Okay, good. Usman. Muhammad Dirli. Dirli Sik. Okay. Ilham Syah. Okay, Ilham Syah. Rahmawati. Okay. Nadia Ramdhani. Okay. Amanda Soraya. Okay. And last but not least, Delon. Okay. Good Delon. Alright. Now, I would like to inviting you to sing Indonesian anthem, which is Indonesia Raya. And I need Auntie, please come forward to lead our sing together. Okay. And then the rest of you, you may stand up. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
finish. You may sit down. Okay, thank you, Auntie. Alright, before we continue to our lesson today, I would like to asking you about our previous lesson last week. Do you still remember? Ada yang ingat enggak pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Descriptive text. Okay, good. Descriptive text. Ada yang masih ingat? What does it mean by descriptive text? Ada yang tahu? Teks yang menggambarkan sesuatu atau ilustrasi. Oke, ya. Oke, kita simpulkan. Minggu lalu kita sudah belajar about descriptive text. Teks yang menggambarkan sesuatu berdasarkan capture atau tampilan visual. Kemudian kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik atau teks. Well, today we are going to continue to the next material. But before we start to our new material, I would like to inviting all of you here, to watch the video. While watching the video, I want you to analyze what kind of video it is. Mister ingin menginvite kalian atau ngajak kalian nonton sama-sama video pembelajaran hari ini tentang apa. Tolong analisis video tersebut tentang apa. Nanti Mister akan tanyakan, ya, videonya, pembelajarannya tentang apa. You got the point? Yes? Okay, now let's watch. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Siti Aryani. Let me tell you how to make a cup of hot coffee. The ingredients are 1 spoon of sugar, 1/2 spoon of coffee powder, 1 glass of hot water. The tools are a spoon and a cup. The steps are: first, put the sugar into the cup. Second, put the coffee powder into the cup. Third, pour the hot water into the cup. Then, stir it until well. Finally, a cup of hot coffee is ready to serve. That's all about how to make a cup of hot coffee. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, finish. Now, based on the video that have been watched by us just now, kira-kira materi kita hari ini atau berdasarkan video tadi, kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Procedure text. Oke, good Chelsea Olivia. Procedure text. Alright. Nah, Mister mau bertanya dulu. Kira-kira tahu nggak procedure text itu apa? Ada yang tahu? Teks untuk membuat sesuatu dengan langkah-langkah. Oke. Procedure text adalah teks yang berisikan langkah-langkah dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Before we continue to our main material today, I would like to telling you about the goal of our lesson today. Mister mau kasih tahu dulu, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa-apa saja. Now, you may see on the slide. First, and this is our learning objectives. Tujuan pembelajarannya. First, to identify the purpose and structure of a procedure text, goal, materials, and step. Second, to analyze linguistic elements in a procedural text like imperative verbs, adverbs, and connectors. Third, yang ketiga, compose and present a procedural text independently and collaboratively. Fourth, or the last objective of our lesson today,
demonstrate critical thinking, collaboration, and reflection skills in understanding a procedural text. Oke. Nah, berdasarkan learning objective kita hari ini, oke, fokus kita adalah tentang bagaimana membuat sesuatu secara struktural berdasarkan language features yang ada pada prosedur teks. Oke, this is definition of procedure text. I need one volunteer. Oke, there are three, which is three volunteer. Satu orang boleh baca. Coba yang di depan sini siapa namanya? You. Ya, Ilham Syah. Coba baca. Procedural text is A type of text that gives instruction on how to do something or how to make something. Okay, Chelsea. It explains the step we need to follow in the correct order. Okay. You, the third one. The goal is Goal is to help the reader achieve a result like Okay. cooking a dish, making bread, or using a tool. okay. This is definition of procedure text in general. Ini adalah definisi dari prosedur teks secara umum. Alright. Nah, jadi prosedur teks itu adalah teks yang berisikan tentang bagaimana membuat sesuatu secara tersusun tanpa acak atau lompat-melompat dari satu ke yang lainnya secara acak. Tidak ya. Nah, dalam prosedur teks ini, in the procedure text, you are direct to make a text which is sequentially, secara tersusun, ya, seperti itu. Alright, next. Language features. Nah, ini adalah fitur bahasa yang terdapat dalam prosedur teks. Yang pertama ada imperative sentences. Tahu enggak commands itu apa? Kalimat perintah. Contohnya ada cut, dan mix. Cut and mix adalah contoh daripada imperative sentences atau imperative word. Nah, di sini juga ada namanya action verbs. Cut, boil, pour, mix, and fold. And then the most important is sequencing word. Kata yang tersusun dengan cara first, then, next, after that, finally. Alright, now you already know. The next, use adverbs carefully, slowly, quickly. And then use simple present tense. Alright, you get the point? Yes? Yes. Next, social function, fungsi sosial dari prosedur teks. Nah, yang pertama, tolong baca, Cucu. Explain how to do something fully and step by step. Ya, untuk menjelaskan sesuatu, untuk menjelaskan atau melakukan sesuatu secara jelas dan step by step. Tidak boleh lompat. And then second, tolong baca. Ada yang bisa bantu? Chelsea, coba. To help someone complete a text or activity successfully. To help someone complete a task. Untuk membantu seseorang menyelesaikan tugasnya atau aktivitasnya secara baik dan benar. You, last. To give instructions that are easy to follow. To give and instructions that are easy to follow. Untuk memberikan instruksi agar mudah diikuti. Ya, betul. And then the last, to share practical knowledge or skill. Nah, untuk membagi pengetahuan atau skill secara urut dan runtut dan supaya mudah dimengerti. Alright. Next. Nah, in procedure text ada yang namanya text structure. Struktur teks. Nah, struktur teks yang pertama yang ada di procedure text yaitu goal. Anyone know what does it mean by goal? Tujuan. Tujuan. And second, materials atau ingredients or tools. Ya, seperti apa contohnya? Tolong sebutkan.
Sendok. Contoh kita bikin apa? Bikin kopi tadi ya, butuh sendok. Apa lagi? Gelas. Air penting enggak deh? Penting. Oke, penting. Alright. And then apa lagi? Sugar, gula. And last but not least apa? Coffee. And Cangkir. cangkir atau gelas, cup. Oke. Dan kopi siap untuk disaji. Alright, good. And then step. Nah, method. Ada yang tahu caranya tadi step atau method ya? Langkah-langkah. Gimana tadi pakai apa? First, second, third, and then after that, finally, just like that. Okay, you got the point? Alright, good. Well, next. Nah, oke, ini adalah tujuannya dari prosedur teks. Oke, to tell what the activity is about. Oke, untuk memberitahu reader biasanya, oke, orang yang ingin memakai prosedur teks yang kita buat, bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, usually written as a title or heading. Biasanya ditulis sebagai title, judul atau topik sentence, oke, kalimat utama pada suatu bacaan. Ya, seperti itu. And then short, clear, and simple. Nah, singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi tidak bertele-tele. Contoh, buat kopi apa yang dibutuhkan? Kopi, sendok, gula, cangkir, air panas, apalagi tatakan untuk meletakkan cangkir kopi. Nah, seperti itu. Nah, example-nya, how to make fried rice, how to wash your hands properly, how to make a paper boat. Nah, ini adalah contoh bagaimana judul atau tema tentang prosedur teks. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini bagian materialsnya atau ingredients. Nah, list the items needed to complete the activity. Oke, nah, list jadi harus dibuat dalam bentuk list. Kalau tidak mau kepanjangan nulis seperti ini saja. First, second, third, fourth. Nah, atau mau seperti ini. First, second. Okay, you got the point? Alright, and then use a bullet list for clarity. Nah, menggunakan list yang mudah difahami supaya gampang untuk dimengerti, ya. Kemudian can be ingredients, equipment or tools. Bisa jadi bahan-bahan, oke, perangkat atau alat seperti itu, ya. Tidak hanya terpaku tentang bagaimana membuat sesuatu, tapi prosedur teks juga berfungsi untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, and then the example, rice, okay, onion, egg, frying pan, oil, a piece of paper, okay, scissors, glue, soap, and water. Alright. Next, steps. Okay, steps or methods instruction. Okay. Tolong baca Cinta. Yang pertama apa? Okay, explain how to do the task in order. Alright. Okay, menjelaskan bagaimana melakukan tugas dalam suatu perintah seperti itu. And then write in number steps 1, 2, 3 or with sequencing words kayak ini, ya. First, second, third, fourth, next, then, and finally. And then tolong baca ini. Anti, baca ini. Oke. Use imperative sentences. Apa tadi imperatif ya? Perintah. Apa contoh perintah ya? Mix. Cut. Apa lagi? Pour. And then apa lagi? Steer. Good. Oke, mantap. And then nah, berikutnya this is the example. Oke, contoh ya. Contoh daripada
step by step membuat suatu prosedur teks. How to make a cup of tea. Nah, seperti ini. First, ingredients. Apa ingredients dalam membuat tea yang pertama? Tea bag. Okay, and then sugar. What else? Hot water. Good. Toolsnya apa? Alatnya? Cup, spoon, and kettle. Okay, and then let's continue to the steps. Bagaimana cara membuat suatu teh? Okay. Yang pertama, first. Okay, boil the water in the kettle. Second. Oke, masukkan teh ke dalam gelas. Third. Tuangkan air hangat ke dalam gelas. Oke. Pay attention. Bisa dingin, bisa panas ya kalau mau bikin teh ya. Depends on you whether you want to drink in cold water or hot water. Oke? Fourth, apa? Oke. Add sugar if you like. Do you know why there is if you like here? Tahu nggak kenapa ada if you like? Karena tidak semua orang suka gula. Ya, karena nggak semua orang suka gula, even too sweet. Oke. And then 5. Stir the tea with the spoon. Apa stir? Oke, aduk gula hingga merata dengan menggunakan sendok. And last but not least, apa? Oke, teh siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Alright, now I would like to asking you, ya, oke. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, in our daily life, oke, apa salah satu contoh prosedur teks? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kira, do you have a breakfast? Sarapan enggak? Sarapan. Nah, oke. Cara membuat sarapan kira-kira seperti apa? Contoh breakfast, apa yang kita mau makan? Telur. Oke. Telur atau nasi goreng lah ya. Fried rice. Oke. Apa yang perlu kita siapkan pertama kali? Of course rice kan, nasi ya. Kedua apa lagi? Minyak, oil, minyak goreng. Apa lagi? Apakah cukup cuma nasi dengan minyak goreng? Apa lagi? Hah? Telur. Nah, telur ini tergantung ya. Oke, mau banyak, mau enggak. Kalau Mister lebih prefer enggak terlalu overcook. Masih ada kuning-kuning yang kental-kental lah. Nah, itu masih enak soalnya. Banyak hipertensi, tinggi darah. Alright. Nah, cara buatnya apa pertama? Oke, siapkan atau tuangkan minyak goreng ke dalam wajan yang telah disiapkan. Kemudian, masukkan bawang terlebih dahulu agar aroma nasi goreng lebih enak dan... Nah, ada lagi contoh yang lain? Ayo. Nah, kira-kira hanya terpaku pada ya enggak? Enggak. Dalam mengoperasikan sesuatu? Bisa? Bisa. Oke, contohnya apa? Oke, yang paling sering kita lakukan adalah take a bath. Mandi. Yuk, coba urutkan urutan mandi secara betul. First ya apa? Oke, brush your teeth. Oke, gosok gigi. Second, cuci muka. Boleh, karena tiap orang kan beda-beda ya. Face wash. Oke, apa lagi? Pakai sabun. Oke, use the soap. Oke, pakai sabun. Ada yang mandi nggak pakai sabun? Nggak, udah gede pasti pakai sabun semuanya ya. Alright. Nah, kemudian setelah itu langsung bilas. Sampo. Oke, semuanya betul. Terakhir adalah apa? Oke, bilas. Nah, itu adalah yang paling common, yang paling sering terjadi di diri kita, even every morning, bahkan setiap paginya. Nah, seperti itu. Okay. Alright, now I would like to give you some assignment, which is how to make a procedure text, okay, or how to do something, ya. Mister mau kalian buat sesuatu tentang prosedur teks. Tidak hanya tentang makanan, tapi juga melakukan sesuatu bebas menurut kalian. Oke.
Nah, ini LKPD-nya. Oke. Tolong buat berdasarkan kelompok ya. Nah. Oke. Nih. Oke. This group. Okay. And this one also. Okay, you're welcome. Alright. Now, here are the comment. Okay. Alright, here is the command, okay? Nah, ini perintahnya, ini komennya. Please make or do something based on procedure text. Buatlah sesuatu yang menunjukkan prosedur teks, ya, bebas. Mau itu makanan, minuman, atau bahkan cara mengoperasikan sesuatu berdasarkan prosedur teks, okay? Nanti jika sudah, silakan maju untuk mempresentasikan ke depan kelas. Nah, for the rest of friend, you may ask. Nah, kalau okay, let me help you. Okay, let me help you. Okay. Nah, ini seperti ini ya prosedur teksnya. Okay. You got the point? Paham kan caranya kan? Oke. Nah, step ini pindahkan ke sini, oke? Nanti kalian presentasikan. Oke? You got? This is yours. Oke. Good. Oke. Nah, kayak gitu ya, secara urutan. Wah, bagus ya tulisannya. Oke. Kalau ada yang bingung, nah, ini contohnya. Contoh kalimat perintahnya. Nah, cut, mix. Kemudian ada yang udah selesai? Tapi sebelumnya salin dulu tugasnya ke papan tulis agar teman-teman atau kelompok lain bisa membacanya secara seksama. Nah, seperti itu. Kelompok nasi goreng. Yeah. Nasi goreng. Ya. Come on. Okay. Alright. Nah, sip. Sekarang silahkan presentasikan hasil procedure text yang sudah kalian buat. You may represent your friend. Bisa diwakilkan satu orang, enggak apa-apa. Okay? Bisa diwakilkan satu orang. Sini. Ayo. Oke, sip. Oke, read. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Amanda Soraya. Cynthia Aulia. Dia. Ilham Shah. Oke, come on. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan prosedur teks tentang how to make fried rice. Okay, wait. Ya, while they are present the result of their discussion, I want you to analyze, okay?
Sementara mereka mempresentasikan hasil kelompoknya mereka, tolong analisis ya yang ada imperative words ya, kata perintahnya, pour, mix, and cut, and etc. ya. Coba kalian analisis. Oke, you may start. Diwakilkan saja. Baca. How to make fried rice. Materials: 1 plate of cooked rice, preferably cold rice. Oke. 2 tablespoons of cooking oil. 2 cloves of garlic chopped. 1 egg. Salt and soy sauce to taste. Sliced chili optional. Vegetables such as carrot or peas. Oke. Fried onion for topping. Oke, and then Steps. steps. Nah, oke. Ini yang paling penting ya, stepsnya. Bagaimana mereka menyusunnya? Apakah sesuai susunan berdasarkan sequence yang ada di procedure text or not? Oke, you may start. Let's analyze. Kita analisis. Steps. First, heat the cooking oil in a frying pan. Oke. Second, add the chopped garlic and fry until it smells good. Third, add the egg and scramble it. Fourth, put in the cooked rice and stir well with the egg. Oke, good. Fifth, Fifth. add salt and soy sauce. Mix evenly. Oke, good. Six, add vegetables and chili if you like. Oke, nice. Then stir fry for a few minutes. Yeah. Seven, remove from the pan and put it on a plate. 8, sprinkle fried onion on top. Last but not least, serve hot and enjoy your fried rice. Oke, you have done? Yes. Alright, now you may ask your friend. Nah, mari kita tanya mereka. Oke, look at this. Nah, mutar sini. Yuk. Oke, based on the steps. Oke, coba kita lihat. Menurut kalian, ya kalian, mana yang merupakan imperative words? Perintah. Yang mana? Yang mana, ayo. Nih. Hit. Oke. Apa lagi? Add. Oke. Add. Apa lagi? Di sini apa? Scramble. Oke. Good. Apa scramble? Aduk. Diaduk. Oke. And then apa lagi? Put. Nice. And then? Mix. Alright. Anyone else? Stir. Stir. Which one? Come on. Okay. Stir. Okay. Which one? Ada lagi enggak? Put. Hmm? Put already. Put already. Remove. Remove. Okay, this one. Alright. Well, guys, okay, let's take a look. Mari kita lihat, okay, berdasarkan hasil presentasi mereka. Coba lihat. Ini. Geser dulu. Oke, geser lagi. Come on, ngadap ke sana. Ayo, kelompok siapa yang mau menganalisisnya? Betul nggak? Ini adalah imperative words ya, kalimat perintah ya. Nah, hit. Apa hit? Ya. And then apa lagi? Add, tambahkan. What else? Hancurkan atau aduk? Aduk. Oke. And then? Put, tambahkan atau masuk? Oke. Then? Campur. Oke. And then? Aduk. Hilangkan atau buangkan. Nah, oke. It's already good. Nah, berdasarkan sequence-nya, kita lihat
Nah, mereka pakai first, second, and third, and so on. Ya, mereka menggunakan langkah-langkah berdasarkan number. Nah seperti itu. Alright, give applause to what group? Group 2. Thank you. You may sit down. Okay, sit down please. Well, your group. Come forward. Dulu ke depan. Lanjut. First, place your laptop on a flat and safe surface. Okay. Second, open the laptop lid carefully. Okay. Next. Third, press the power button to turn it on. Okay. 4. Yeah. Wait for the operating system to start. 5. Enter your name and password if requested. Okay. 6. After logging in, you can open applications such as Microsoft Word, Google Chrome, or others. Okay. 7. When you finish using the letter, click the star. Okay, next. What else? Louder ya, yang keras supaya temannya mendengarkan juga. Nah, fokusnya ada di sini. Language features-nya. Oke, kandungan bahasanya. Oke, fitur bahasanya. Yang pertama ada imperative sentence. Oke, mereka menggunakan seperti place, open, press, wait, and then enter. Ya, I think in almost every laptop there is a button of enter. Pasti ada tombol enter. Nah, perintah, atau langsung klik login dia seperti itu. Kemudian use, klik, close. And then action verb. Kelompok ini, apa yang kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini tentang prosedur teks? Membuat sesuatu. Mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu dengan baik dan benar. And then this group. Tersusun tanpa acak. Sequentially and without randomly. Tersusun tanpa acak ya, nggak boleh random ya kalau teks prosedur. You. Jadi tahu berbagai banyak kalimat perintah. Good. Jadi tahu bagaimana banyaknya kalimat perintah yang terdapat di dalam prosedur teks. Apa bang kalimat perintahnya bang? Coba kamu sebutkan. Nih. Yang ini nih. Apa saja yang kamu dapatkan, kalimat perintah yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini? Flash, open, buka. Press, apa lagi? Tekan. Wait, ditunggu. Ya, karena ada jeda dalam mengoperasikan laptop. Enter, use, click, and close. Selain banyaknya kosakata yang kita temui, ya, apalagi kira-kira yang ada di prosedur teks? Jadi paham kata penghubung. Connector atau conjunction. Nah, ini penting karena ketika kita berbicara, khususnya dalam mempresentasikan prosedur teks, ketika kita lupa, menghubungkan, maka sifatnya akan menjadi tidak tersusun atau acak. Maka kita perlu dan penting untuk mengetahui bagaimana, langkah-langkah dalam membuat prosedur teks dengan menggunakan conjunction, kata hubung atau konektor dengan baik dan benar. Contoh, misal bisa nggak kayak gini? First, open the laptop. Third, press the button power. Is it correct or incorrect? Betul atau tidak? Incorrect. Ya, tidak tepat. Nah, seperti itu. Kemudian, selain itu, ya, apa kesulitan kalian? Nah, yang kalian dapati selama pembelajaran ini tentang prosedur teks? Ada nggak kendala-kendalanya? Contoh paling nyata deh. Misal tadi saat kalian mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan misalnya ini mesin ATM. Nah, ada nggak step yang terlewatkan? Nah, sometimes kan every single ATM machine, setiap mesin ATM pasti beda fiturnya.
Nah, maka di situ perlu kita perhatikan langkah-langkah. Biasanya, mostly ya, kalau sifatnya mesin, pasti ada semacam hints, buku petunjuk yang ditempel. Nah, kalau di dalam alat-alat yang kita beli, contoh mobile phone atau smartphone, di kotak ya, di box ya, pasti ada tulisan tentang bagaimana cara menggunakan telepon. Betul? Betul. Ya, oke. And then, nah, bagaimana cara memperbaiki itu tadi? Kesulitan yang kita dapatkan. Research. Ya, oke. Tahu nggak research apa? Meneliti. Nah, apa yang diteliti di sini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bagus, Chelsea. Research. Yang kita research itu di sini. Nah, di luar dari language features ini, artinya dia tidak termasuk ke dalam procedure. Ya, di luar dari ini, dia tidak termasuk ke dalam procedure text. Karena ini sifatnya sudah pakem atau sudah mutlak. Karena di luar daripada ini berarti bukan termasuk ke dalam language features-nya procedure text. Nah, seperti yang bisa kita lihat, language features yang ada di procedure text seperti imperative sentences, place, open, press, and etc. Yang jelas ada 4 unsur ya. Yang pertama imperative, and the second one action verb. Yang ketiga ada sequence or connector. Apa tadi sequence-nya? Susunan atau tersusun, atau koneksi atau penghubung. And last, tense siapa? Simple present tense. Okay, simple present tense. Alright. Well, now I will give you a game. Okay. Nah, ini adalah untuk refleksi terkait pembelajaran hari ini. Tuliskan apa-apa saja yang kalian dapatkan, whether benefit or the weakness. Okay? Manfaat atau kekurangan yang kalian berupa kendala ya, kekurangannya ya, kendala atau kesulitan yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Silahkan tulis. Nah, ini bagi 2 aja ya. Oke, telling your name ya. Kesini. That's fine. Okay, that's fine. Okay. Your name? Halo, nama saya Amanda Soraya. Yang saya pelajari hari ini tentang prosedur teks adalah cara membuat prosedur teks secara terstruktur atau terorganisir. Okay, good. What else? Mengerti tentang Language features. Fitur bahasanya, oke. Okay. Unsur-unsur language features. Oke, unsur-unsurnya. Seperti imperative sentence. Oke, apa imperative sentence tadi? Please. Kalimat perintah. Apa tadi? Oke, place contohnya. Open. Oke, apa lagi? Setelah imperative sentence, apa lagi? Action verbs. Action verb. Oke, apa lagi? Sequence connectors. Oke, penghubung atau cara menyusunnya. And then? Menggunakan simple present tense. Oke, menggunakan simple present tense. Oke, good. Give applause to your friend. Okay. You may sit down. Chelsea, come forward, Chelsea. Okay, you may start. Jadi yang dapat saya pelajari hari ini yaitu saya bisa membuat sesuatu dengan lebih terorganisir dan terstruktur. Kemudian saya bisa mengetahui apa-apa saja yang ada di prosedur teks seperti language feature-nya apa. Jadi lebih tahu ada imperative sentence, action verb, sequence connector-nya, serta tense apa yang dipakai di prosedur teks. Oke, beserta tenses yang digunakan dalam mengerjakan prosedur Teks. Oke, good Chelsea. Give applause. You. Oke, yang paling penting jelas serta mudah difahami. Alright, I think that's all for our lesson today. Thank you for your great attention and see you for the next materials. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.